हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते महापुरुषोत्तमदाय। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय। एबे आमे द्वितीय क्लिपी चकड़ामड़ार महापुरुषंकर आलोचना करवा। प्रथम क्लिप आलोचना कले आपण माने श्रवण करचंती, द्वितीय क्लिप श्रवण करंतु जे जो बाबाजी बा जो टिके कहउथली किए भंड किए भल किए भरे किए बुला कार केतेबेले पाली पड़िबो। प्रकृत जे घरे बाबाजी हो बा सत बाबाजी हो जे ज्ञान जानथो से बंचिबो। एणु केतेबेले कार पाली पड़िबो हुणा पाली सेटा आज महापुरुष एथरे कहचंती। आपनको मु कहि दउची सुन रामचंद्र निष्ठा वचन अनाम नाम कुकर भजन नेमाल बट कुलय लगाई दिन अच्युति जे गीत रे कही कलकीटिका एही गुपत खेदा भक्त मानकर बड़ सरधा घोर कली देखी मारुछि डर प्रकाश यज्ञ जे हेब नेमाल भक्तंक कामना पूरण हेब कली हटि जाई सत्य आसीब बलदेव यज्ञ करता हेबे शक्तिधारी सबु धरा पड़िबे गोल चहल जे सेठारे हेब अष्टचंडी हेनी शारदा थिब चारि जुग शक्ति पुणी भकत चिन्हा धरा हेबे नेमाल बट देवगण हेनी से महामाई चित्रत्वला भगवती अछई जागुले मात पूर्व दिगर बुढ़ालिंग अच्छी दक्षिण ठार कौन हम ना ये जो कथा हम किए को धरा पड़े। एणु थोड़िया दाढ़िया जेते बाबाजी आबर अछंती जेते बाबाजी उई हुंका पूजी जेते अछंती गंजाई खाइन पेट पोषंती केबे महापुरुष की बट कई गंजेई खाते ये जो थोड़िया दाढ़िया बाबाजी से सब बाबाजी भंड कौन लोक कौन कहवा पागल। एणु थोड़िया दाढ़िया बाबाजी सी जेते अच्छा सब गंजेई खाई बही उहिका बुझी आई भेक को देखाई मागंती भिक प्रथम धाड़ी रे पड़े आगो माला तिलक जे बगड़ा माली द्वितीय पाली रे द्वितीय धाड़ी रे तांकर पाली गदा गदा जट मस्तके बोही तृतीय धाड़ी रे पड़े सही चतुर्थे पंचमे नागांती जीवे जुगांती षष्ठ रे परीक्षा देवे जुगांती नागांती एणु जी सब गदा गदा चुटी बांधिकी जट कर समस्त को परीक्षा हो परीक्षा जे जीत जीत जे जीव जीव वेदांती समस्त कंठा गाड़ी विशाल पवने जीवेटी उड़ी आठरे मातंगी परीक्षा जाण चिताधारी कोटा दशरे हाण नामधारी छंती जेते हो कोतो 11 धाड़ी रे मरिबे से तो 12 रे जोगांती कर्मी भकत परीक्षा करिबे मो जगत मात 13 रे कठाऊ मोड़ा बाबाजी 14 पाली जे गृही सन्यासी 15 को जीवे सिंदूर चिता 16 रे मरिबे मुकुट पिंधा विनाश होइबे 17 ठार कूट कपटिया जेते असुर दाम्भिक कृपण मिछ खचुआ 18 धाड़ी रे होइबे ठिया कौड़ी केतेबेले को कार सीरियल अनुଯାयी परीक्षा सब करी माँ रक्त पीबे जोगिनी डाकी
ঊনবিংশধারী ঠক ব্রাহ্মণ টাউটর জীবে বিংশ প্রমাণ 21ধারী ঠক মাতাজী 22 নিহত বিটপি জাতি 23ରେ ଗୋଳ ବହୁଳ ହେବ ଆଣ୍ଠୁଆ ଭକତ ପାଳି ପଡ଼ିବ 24 ଠାରେ ଚତୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ 25ରେ ଯିବେ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଗଣ 26ରେ ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ମରିବେ 27 କୁମ୍ଭୀ ପାଟୁଆ ଯିବେ 28 ରତ୍ନ ବଟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦେଖା 29 ଧୂମ କେତୁ ପଡ଼ିବ କଳଙ୍କିବା ନା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିବ 30 ଧାଡ଼ିରେ ଗେରୁଆ ଜାଣ ଜ୍ଞାନ ନ କହିଲେ ହୋଇବେ ହାଣ 31 ତମ୍ବା ଗଳୁକୁ ଜ୍ଞାନୀ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଧରାଟି ପୁଣି 32ରେ ଗୁପ୍ତ ମାରୁଣୀ ହେବ ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ 33କୁ ଚେତା କର ତୁ ରାମ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗାଟି ବିହନ ଜାଣ ଗୁପତ କଥାକୁ କହିଲି ଫେଇ ତୁ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ ରାମରେ ଘୋର କଳି ପ୍ରାଣୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅବାଟେ ଯିବେ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ହୋଇବ ରଡ଼ି ଭୈରବୀ ଦେବ 3ଟି ରଡ଼ି କାଳିଆ ବୋଦାର ପୂର୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ କାଳିଆ ବୋଦା ପଶ୍ଚିମେ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁର ଖେଦା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ମହାନଈ ଦକ୍ଷିଣେ ଏକ ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛଇ ସେଠାରେ ଅଛଇ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ଆବର ଗୁପ୍ତରେ ଛନ୍ତି କପାଳି ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟି ସେଠାରେ ହୁଏ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନେ କରନ୍ତି ଲଏ বিষম অর্গলি কালিয়া ঘাই পশ্চিমে জোবরা ঘাট ছই বট বৃক্ষ অছি গুপ্ত ভাবর পশ্চিম উত্তর গোল চহল গুপ্তরে যজ্ঞ যে সেঠারে হই রাত্রে বংশী তহি বাজই আবর হুই শঙ্কর নাদ গুজরি রাহাস গুপ্ত শবদ কালী বোদা স্থানে কালিয়া বোদা সিদ্ধ সাধুঙ্কর লাগিব ধন্দা মহানদী কূল উত্তর দিগ বট বৃক্ষ মূলে হইব যজ্ঞ সে বট মহিমা কহুছি কিছু স্বর্গর দেবতা তহি আসন্তি সে বট তলরে হুয়ন্তি মেল নিত্য গুজরি কু লগান্তি হোল কটক জোবরা কালিয়া ঘাই থয় ঠিকଣା যে রহিব নাহি রামরে কোন কহিবি মুক্তি যুদ্ধ হেব কালিয়া বোদা বাহার হইব দ্বাদশ খণ্ডা কলা ধলা ঘোড়া কলঙ্কি রাম ভকত কামনা হেব পূরণ মারু ঘাড়ি স্থান অটই সেই বেছ জ্ঞানী যে ধরাটি হই ভকত মানঙ্ক হেব পরীক্ষা পঞ্চসখা মেলে কলঙ্কি দেখা কটক কণ্টক আখুয়া পদা তুলসীপুরে মেଳ ছগদা অঙ্ক কটিଯିବ সাল হি জীব কেবল মସିହା ଗୋଟି ରହିବ 333ରେ গুপ্ত মারুণী দিন অচ্যুতি যে চকড়া ভণী এ অটই রাম গুপত খেদা নেমাଳ বটকু
ଲଗାଇ ଆସ୍ଥା ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଉତ୍ତର ବଟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ସମାଧି ପୀଠ ସେଠାରେ ମୋହର ଆସ୍ଥାନ ଜାଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳ ଦୁଇ ତିନିରେ ଶୁନ ମହାନଦୀ ମଝି କୁଦ ମଧ୍ୟରେ ଭକତ ମେଳ ଯେ ବସତ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳର ଭକତ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ କହିଲି ତୋତେ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଥିବ ସେ ମହାମାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିରଜା ରହି ଉତ୍ତରରେ ଥିବ ସେ ଭଗବତୀ ଦକ୍ଷିଣେ କୁଆସ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଐଶାନ କୋଣେ ଯୋଗିନୀ ଥିବେ ବାୟୁ କୋଣେ ସଦା ଶିବ ରହିବେ କଳିଆ ନାରଦ ନୈରତ୍ୟ କୋଣ ଅଗ୍ନି କୋଣେ ଥିବେ ସେ ପରଶୁରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେ ଥିବ ତା ତଳରେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୁଲିବ ତା ତଳରେ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଦଳ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ମିଳି କୋଠ ଗହଣ ଯେ ପଦ୍ମାନନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଯୋବରା କାଳିଆ ଘାଇରେ ମେଳ ଜଗତରେ ପଡ଼ିବ ବହୁ ଚଳ ଗରିଷ୍ଠ ଟାଣୁଆ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେଠାରେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଓଳିଏ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୁଁ କହିଲି ରାମ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନ କର ଓ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଦିବାରାତ୍ର ଭଜ କଳକି ରାମ ସେ କୁଦର ପୂର୍ବ ଦାନ୍ତୁଆଣୀରେ ଗହଣ ପରୀକ୍ଷା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଯୋଗୁ ଆଳି ବିରଜା ନବକୋଟି ଯୋଗ୍ନି ସେ ସ୍ଥାନେ ରାଜା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ଅବାଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଆବର ଓଙ୍କାର ଅଜପାକ୍ଷର ହଜ ସହଜ ଯେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟର ଅଣରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଣ ନାଗାନ୍ତ ଯୋଗାନ୍ତ ତତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ମହାଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ୍ରିବିଜକ୍ଷର ହୋରାଦି ରାମାଦି ଅଷ୍ଟକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀର ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ମନ ତତ୍ୱ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅପରା ଭୂଇଁର ଯେତେ ବିଚାର ଅନାମ ତତ୍ୱ ଯେ ଯୌବନ ଅକ୍ଷର ଭଗବତ ତତ୍ୱ ତ୍ରିବେଣୀ ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ଓଲଟ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗୁଣାଣ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ଞାନ ଛାୟା ତତ୍ୱର ଯେତେ ବିଧାନ ବିରାଟ ସୁରାଟ ମୁରାଟ ଜ୍ଞାନ ଅଷ୍ଟଦଳ ଜ୍ଞାନ ଛତ୍ର ଚକ୍ର ଘେନ ବାର ପପନ ଯେ ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଗାଙ୍ଗ ବସାଣ ପରୀକ୍ଷା ଗो କେତେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏଥିରେ ଜାଣି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କାଳିଆ ବୁଦାରେ ହେବ ଯିଏ ସବୁ ଭକ୍ତ ନାଲିଆ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗେରୁଆ ଖାଇ ଆଉ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଅରୁଆ ଖାଇ ଦାଢ଼ି ଧରି ଦାଢ଼ି ରଖି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହରି ଓମ୍ ସେସବୁ ସତ୍ୟ ବାବା ଯିଏ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଘରେ ରହିକି ସେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଘର କାମ କରିବ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଧର୍ମ ଯାଇ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ କହୁଛି ଭୋଗିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଥିବଟି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଳିଯୁଗେ ଏକା ସାର ହଁ ଏକା ହରି ନାମ ଗୋଟି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ
मने पकाउथिबटी विदाय दियन्तु भाई। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कष्ट दुःख वा भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय।